L'émission Tunkaraké fait des heureux gagnants à travers les questions sur les villages. Mali tungarangew BMC ye kokura bila sen kan tuguni yasa ka kɛ BMC ka client ye a ka nɔgɔn kojugu i dan ye dɔrɔn ka taa www.demande-bank.com o sanfɛla la misalila a filɛ nin ye i jamu ni tɔgɔ i b'o don yan i ka baara i b'o sɛbɛn yan i ka nationalité i b'o sɛbɛn yan i ka adresse email i b'o don yan téléphone numéro ɲɛfɛ i ka indicatif kɛtɔla i bɛ plus kɛ ka sɔrɔ ka indicatif kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ adresse complet i b'o don i bɛ maa fila ka nɛgɛjuru sira di ni ko balalen cunna u bɛ se ka i sɔrɔ cogo min na kunkolo photo o kelen fara o kan i bolo digi y'a yɔrɔ kan ka o kɔri a bɛ ci miniti fila dɔrɔn jaabi bɛ na i ma i ka téléphone sira fɛ SMS la k'a fɔ i ɲɛna i ka taa i ka boîte email kɔnɔna na ni ka a confirmer ni o ye k'a sɛbɛntiya walima n'i bɛ fɛ ka yɛlɛma min don i ka compte dayɛlɛ la BMS la i bolo digi y'a yɔrɔ kan n'i y'a sɛbɛntiya k'a confirmer o tɛmɛnen kɔfɛ kunkolo photo k'o fara i ka carte d'identité walima i ka passeport ni o t'i bolo walima nina minnu dati ma ban ka o kelen fara o kan k'a confirmer tile 3 dɔrɔn kɔnɔna na i ka RIB bɛ ci ma i ka boîte email kɔnɔna la i bɛ se ka baara kɛ ni min ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'i ka wariw bila taxifoniw fɛ walima locataires kɔnɔna na walima call shop ni o ka gɛrɛ i ma i bɛ taa plateforme tungarange sanfɛ ni o ye www.tungarange-code.com ye BMS SA ka aw mako ɲɛnabɔ. Chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau dans votre émission préférée qui continue à découvrir et à vous faire découvrir le beau Mali à travers vous, les Maliens de l'extérieur, qui ne cessent de rendre beaux vos villages. Et en plus de notre reportage, nous faisons également des heureux gagnants à travers des questions sur les villages. Fanta? Oui, Manana, ika otumaye tuaye. Ambe anga maliba indo, ambalima tungaranko. Ube deme minu ke kana uka dugula magoma amba fo anga malien tungaranko ye kuni yogontuma uku bisimila anga jamuka en konya bi no ye anase dugudola no togo ye kirane kanyaka no be yeli mane marala aw nene anga jaka mbalima ke sofala me ay mi soroka no yira nabi kirane duguka jangirde temenen kofe kembe kofe gabu temenen kofe farabune kurnin kuto buyagi ona ɲɔana wɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ bi an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'aw bisimila Kirane Kaɲaga ale bɛ yɛlɛmani marabolo fɛ Kirane Kaɲaga ye dugu ye min ni a maa hakɛ bɛ t'i jɔ maa a 35 da kunkanfɛn na wa dugu cɛɲumanba a dugudenw sɛwalen don kosɛbɛ n'u ka dugudenw ye minnu bɛ dugu kɔ kan k'a sabu kɛ u ye baara caman minnu kɛ dugu kɔnɔna na k'a daminɛ kɛnɛyaso lakika la ka kɛɲɛ ni an bɛ tile min na bibi na ani ka wopirilikɛyɔrɔ kɛ a kɔnɔna na ani wopiriminɛnw bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ u ye kalansow jɔ ka taa se madrasasow ma u ye misiri jɔ ka baraji dilan u ka dugu la wa pɔn yɛrɛ baara u y'o fana daminɛ an ka jɛ an ka Jiyara Sisako ale lamɛn. Donc baara ninnu daminɛna yan nɔ a mɛnna kabini anw ma wolo baaraw dɔw kɛra donc hali bi u bɛ ka continuer ka dɔw kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na yan nɔ donc fɛn caman bɛ yan nɔ min sababu bɔra olu la donc fɔlɔ la dispensaire ni maternité de tun bɛ yen donc olu jɔra kabini anw yɛrɛ dɔw ma wolo mais bibi na bloc yɛrɛ fana bɛ yen nɔ intervention bɛ k'a kɔnɔ donc n'i y'a jateminɛ bloc in joli musaka taara fo 70 ani 70 la donc laboratoire fana bɛ yen laboratoire in a fana joli musaka taara fo 8 millions ani 100 ɲɔgɔnna la n'o bɔra yen nɔ u ye minɛnw fana san k'a bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ minɛn ninnu valeur bɛ taa fo 80 millions ɲɔgɔnna la donc a kɛra sababu caman ye fɛn min ye an ka jeune ye ka se ka nɔgɔya don a kɛnɛya ko ta fanfɛla la donc an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn. nin kɔrɔfɔ ninnu kɔfɛ jango ala maa kan ka Kirane ka denw ka u fo minnu bɛ Kirane kɔ kan bibi na ka daa ka u ye kɛnɛyaso di u ka dugu ma maa bɛ se ka i bolo ɲɛsin kɛnɛyaso min na k'a fɔ ko kɛnɛyaso lakika don o de la kɛnɛyaso in kɛra sababu ye ka na ni hɛrɛ minnu ye ani ka ɲaci minnu ɲa an ka jɛ an ka Hamadi Darame lamɛn ale ye kɛnɛyaso baarakɛla ye Kiranekaw fɛ yen. baara minnu kɛra bloku kɔnɔ kabini k'a dayɛlɛ an bɛna ta 2018 kɔnɔ ka na bila 2019 kɔnɔ quoi bon minnu kɛra césarienne hakɛ min kɛra 18 kɔnɔ o ye 53 ye 53 o 53 kɔnɔ minnu kɛra n'u ye Kirane sigida kɔnɔ o ye mɔgɔ 19 ye an ye mɔgɔ minnu opéré n'u kɔnɔma don n'u bɛ bɔ Kirane 4 côtés la olu ye mɔgɔ 34 o 34 fila b'a la suraka b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la quoi
bon olu césarienne bela jene hakɛ de 53 ye n'o tɛmɛnen kɔ k'a fɔ boy minnu ye hernie ani appendicite hydrocèle olu ye mɔgɔ wɔɔrɔ ye o mɔgɔ wɔɔrɔ in minnu kɛra kiranɛ dugu kɔnɔ n'u bɛ bɔ kiranɛ yan olu ye mɔgɔ 2 ye mɔgɔ 4 tɔ olu bɛ bɔ bɔda tɔ ninnu na quoi an b'olu wele hors air bon 2019 kɔnɔ opération hakɛ min kɛra muso kɔnɔma ye n'an b'olu wele ko césarienne olu ye 39 personnes bon o 39 personnes 15 olu de bɛ bɔ kiranɛ sigida kɔnɔ bon mɔgɔ hakɛ minnu bɛ bɔ kɔ kan n'an b'u wele ko population hors air olu ye mɔgɔ 24 ye hors air ye o ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la ka na bon opération wɛrɛw bɛ yen n y'a fɔ cogo min hernie appendicite ani hydrocèle olu bɛɛ lajɛlen fana kɛra mɔgɔ 9 ye o mɔgɔ 9 saba olu de bɔra kiranɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ 6 tɔw olu ye population hors air ye minnu bɛ sigi la kiranɛ kɔfɛ voilà o ye mun kun bɛ n b'a fɔ aw ye bloc ta fan fɛ bon n'o bɔra yen mɔgɔ dɔgɔtɔrɔ hakɛ min bɛ baara kɛ yan ka taa chauffeur la ka taa bila manœuvre la ka taa bila dɔgɔtɔrɔ ye olu ye mɔgɔ 11 ye médecin 1 technicien supérieur 1 ani sage-femme 1 ani IO 1 IO ye mun ye an b'a wele ko infirmière obstétricienne matron 1 ani gérant 1 gérant 2 sarula gérant 2 manœuvre 1 ani aide soignant 1 ka taa bila chauffeur 1 olu bɛɛ bɛ dɔgɔtɔrɔya baara hukumu kɔnɔ quoi an bɛ don min na ko bi kiranɛkaw ka kɛnɛyaso yi a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye a kɛra sirabadala kɔnɔ ye i y'i kɛ cogo o cogo i bɛ tɛmɛ a fɛ sabula banabaatɔw bɛ bɔ hali Moritani ka na u furakɛ nin kɛnɛyaso in na an ka jɛ an ka nin muso in lamɛn min bɔra موريتاني كان أكنيا اسمي ربيه جاية من شرطوي حيدرة وندواو هون من البرود وندواو من الحمى وندواو من تانسيو وندواو من جميع الأمراض هون ننجوا اللي نشتغلوا ويشغلونا ويعدلوا لنا شيء صالح ويداوونا وفتبارك الله وجابرين وندواو من السكر فينا المرضى يجوا فيهم السكر ويدواو ورانا شاكرين المالي وزين عندنا اللي معدلين لنا. أنا مدام هندا تراوري ale fene ka korofo lameni ale ikirane kai angon be anu herela namba na nambe frake no yala anga tungarange fana be ka baraki kanye we yoro chama fana dlan ka afenge anu aga doctor so wala arjo so wala ni nyagalen jamunu kapon fana dlan anga tungarange be barala tiana ere wakilu banga jamana la kosobe tiere la kirane kaw nyuman donaw do ka sabu ke bara min kera u ka dugu denw fɛ u ka dugu kɔnɔna na ni ye nin lajɛ nin pɔ min filɛ a bɛɛ lajɛlen musaka bɔra kirane ka denw de fɛ minnu bɛ dugu kɔ kan ni ka se ka u ka jamana ni ka se ka u ka dugu ka a yiriwa an ka jɛ an ka Monsieur Traoré lamɛn tagama denmisɛnw biayira ni tagamadenw bɛ faransi olu de ni pɔn dilan baara in kɛra sababu ye dinga in tun bɛ ɲɛsin dugu in ma ka dinga in baare baara in kɛra sababu ye bon mɔgɔw bɛ tɛmɛ pɔn in kan ka taa fɔ dugu wɛrɛ la ka suma ni lagange kiranɛ yɛrɛ ka sira nɔgɔya a bɛɛ lajɛlen bolo takuru ɲɔnsɔntan o mɛnɛ man di kumadɔnnaw ko ten maakɔrɔw olu jɔda ka bon kosɛbɛ sabu ka daa kan denmisɛnw bibi na kiranɛ dugu kɔnɔna na u bɛ sira min kan u y'a ye u ka maakɔrɔw la an ka Sadio Traoré lamɛn ale ye dugu maakɔrɔ dɔ ye kiranɛ mbashirane di ile mulu nyali na lego ya mulana pongeke ina foto bo Kenya ni rikenya doron koda alla ya khirsun tayre tumani yani hasongon te andayre ala jegiya batta bo nkera wa kembata bo kusun tayre agarin kebe nyere ndi bismillah ti khirsuku tokonga iri jomai anna jemu gomundia iri ana pongeke na situation mutu awa na agamula ko yi dunay quoi bo ken kani debe kele munum ma kempe ponge ke bani ya dugo toron kan da bari yere nya galen jambu da bari yere bo ida hogabe da bari bo ka ponge ke tagama biagira lumunu kunyanda ke ponge ke da bari o ma gaire o kunda ke dire
kutte ke ora tini debenchu bo ga ponge ke ponge be gani ke kunu igari na ho to mutu bo tagama biya gira kumbani anda ke debat anta balla kenna kurasi nyaki nagai wadwa ngada arna nyaga ke me ho gabe debarni arna nyaga ke mo ho gabe debarni serebe na gira na kontoni serebe na gira na kontoni arna ga timani arno gan limi na silama gonjidi na kafira gona burga yo nga kuyini nga ganyaga debu menchu kuyini nga jamang mon kuyini wala kiyani wani bela jelembeke jamana nyamaw olu fene ube jatimine ke bara nunka a bela jelembeke unyana kumana ni oyuga dugu préfet angali lame vraiment ya tungaranke u ye bara chamanke kata dokotoroso la dans les services sociaux de base aussi moi-même ne yɛrɛ kɛra olu dɔw témoin n yɛrɛ taara dɔw lancement i n'a fɔ point que ni samiya tun sera pour que ka point traverser c'était la croix et la bannière et on les remercie beaucoup parce que yɔrɔ dɔ la u bɛ ka vide dɔ de combler. Commandant nga kɔrɔfɔw kɔfɛ n'o ye préfet an ka taa mairie la Kirane madame Dolo Habibatu Donyo ale ye maire ka danga sabanan ye Kirane. An kɔni tungaranke wa dɛmɛ caman de sera anw ma dɛmɛw sera an ma sira dilanni ko la parce que pont dɔw tun b'an fɛ ni samiya sera a tɛmɛni kun ka gɛlɛn u ye pont dilan dɛmɛ fana sera an ma ekɔlisow la kalanyɔrɔw la ani commune na n'an yɛrɛ kan ka fɛn mun kɛ u ka dɛmɛ bɛ s'an ma an ka dɛmɛ minnu fana an ka ci minnu bɛ s'u ma ye tungaranke u b'u seko k'a la u b'u seko k'a la an mairie mɔgɔw an ka fɛn fɛn PDSEC tungaranke u tiɲɛ na u b'an dɛmɛ u b'u seko la an kɔni an b'u fo k'u barikada hali bi u k'u hakili to an na kosɛbɛ. Kirane ka den minnu bɛ dugu kɔ kan u y'i k'a dɔn u jɔyɔrɔ fa kokura tuguni ni maa bisimilayɔrɔ ye n'o ye dunan bisimilayɔrɔ ye Kirane dugu kɔnɔna na min ni a wari musaka hakɛ tari jɔ fo sefa wari miliyɔn 60 a n'a kunkanfɛn na an ka Alakan Traoré ale lamɛn. Voilà, nous sommes à Niarlé-Ndiambou, le centre Niarlé-Ndiambou qui a été inauguré en 2011. Ce centre nous a coûté une somme de 65 millions de francs CFA, contenant une suite présidentielle de 2 pièces, un salon et une douche. Il y a 4 pièces individuelles, il y a 2 grandes salles, une cuisine, 6 latrines. Tout ceci a été financé par les migrants qui sont en France. J'espère que les jeunes vont prendre la continuité. Nous sommes là pour ça et on vous remercie. Amanyine fene Fransika minnu bɛ ni olu ye sɛgɛnna fiɲɛbɔ ta bibi in na n'u nan'u sigi faso la Kirane an ka jɛ an ka Lasana Baraji ale lamɛn. N tun bɛ Faransi wagati min ye participation kɛ réalisation minnu kɛra yan n participera a bɛɛ la mais ne retraitera 2015 retraitera 2015 kabini o la kabila sisan na donc an bɛ Kirane de ka baara la donc réalisation minnu bɛ kɛra yan a diaspora de y'a kɛ n'an ko diaspora an kana ɲinɛ yan fana mɔgɔw ko donc an bɛɛ bɛ de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'an ye wari bɔ olu fana b'u ka fanga de bɔ ka baara in kɛ donc an tɛ se ka taga ɲɔgɔn ko quoi. Kirane dugu dumanba in an tɛ se k'an kɔdon ta ni an ma dugutigi ale ka seereyaw lamɛn o tuma na an ka jɛ an ka Yakuba Tarawele lamɛn o ye dugutigi ka cɛbɔ ye nin kɛnɛ kan. An ka tungaranke u jirajalen dɔ dugu ɲɛtako la u ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ k'u d'a ma ka bulokuw jɔ ka centre d'accueil dilan ka madrasasow jɔ ka ekɔlisow jɔ ka kɔlɔnw jɔ ka kɔlɔnw sɛnɛ quoi kuma lasurunyala quoi bon donc vraiment an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn vraiment an b'u fɔ u cɛsirilen dɔn u ka dugu ani jamana ɲɛtako la quoi. O tuma na sa ne kɔni n bɛ duwawu de kɛ an b'a fɔ ko nin n'a walew ɲɔgɔnna Ala ka olu caya hali bi Kirane ani a den bɛɛ lajɛlen olu ka yiriwa kama Nana ani Fanta o tuma na a ye maa dɔ nisɔndiya ni ka dɔnkolo dɔ di o tigi ma ni ja ninnu kan. Merci beaucoup Sofa pour ce beau reportage qui nous permet de comprendre et surtout de voir ce que nos braves compatriotes de la diaspora ont fait dans les villages qui contribuent énormément au bien-être des habitants et au développement des villages. Et il serait bon également de comprendre comment se sont-ils organisés. Et nous avons eu la chance d'interviewer M. Niamé Traoré, le président des ressortissants de Kirane en France, de passage
à Bamako. On se retrouve juste après ça. Donc on est association on est joué ambe baroque fo labana ka do ko ja ko chamambe ambe skake ambe cotisation de ke ka fo dugu 2000 ambolo français mon ganga cotisation bo donc anyo cotisation lancé ko wore fra nyonka anye d'autres so anye muntu mbe ka kro maternité ni dispensaire anyo réhabilité Kasagou la coupe peinture mais bloc anyo bloc njo ani bloc de hospitalisation ka bo konona la ka foko dugu mbe ko mi crâne ani fendo kaka au-delà centre d'accueil mboro de kono donc ani centre d'accueil njo ka bloc jo e baramise chama be ko ke o konona la maintenant be baro barake anga mo ko ba be en safe ya une association mo ya ñu dem ci ñu be baraku ko mais fait na floko nanana amba proposer anga mo bolo dro lu be décision ta mun kanga ke dugu kono ou be dugu de wele donc ambe décision finale ta nan ko mun be ke dugu be jera na yamba ke nu dugu ma jeni munye amba bla mun be saka ke amoke antumbe do c'est-à-dire dibi min kono antumbe c'est-à-dire perdition min kono parce que antumbe yoro do la amba sobe la memogo tanye donc ni mo min kera sababu kam labo kenema vraiment ambe do de ke émission to ngarange ça dire amunu nye demso nya kono munu nya initiative ta ça dire ala ka ube dema okono amba do bara min do amanno ere tara mission na ibeta yoro do la ya nu ka famu ro e bara voilà donc alors que amunu be ko fa nya famu ka fo anye bara munun ke fo bara ka bo kenema de donc ma suman de ma o bol lani émission to ngarankente donc émission to ngaranga ambe do de kawi donc ala ka de ma ka bara la. Merci beaucoup monsieur Traoré pour ces explications et grâce à cette émission Tunkaranke on comprend beaucoup de choses. À présent, nous allons ouvrir notre rubrique Jeux Tuka. Manana ika okumaye tuaye ni émission Tunkaranke anye nafa chama de soro ka family chama soro malion ka tunga fetagala amena anga rubrique Jeux daele wala sa ka Jeux aga nogo ibe www.tunkaranke-code.com ibe cliquer Jeux tungaka o yele nyiningalu fle nyiningali foro kirane dugu be cercle jumenila a kai marala B yeli mane marala nyiningali flana kirane docteur sola walma bloc opératoire benwa a awo B ayi nyiningali sabana jonye kirane tungaranke o ka président français A Niamé Traoré B Mamadou Baraji. Pour jouer, c'est très simple. Tapez www.tunkaranke-code.com, cliquez sur Jeux Tunka et voici les questions. 1. Le village de Kirané se trouve dans quelle commune? 1. Kirané se trouve dans quel cercle? A. Le cercle de Kaye. B. Le cercle de Yelimani. 2. Le centre de santé de Kirané est-il équipé d'un bloc opératoire? A. Oui. B. Non. 3. Qui est le président des ressortissants de Kirané? A. Niamé Traoré. B. Mamadou Baraji. Ensuite, cliquez sur Envoyer. Alors, nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines dans un autre village pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et qu'Allah bénisse le Mali.